Just clarify that the minister's clarification relates to the issue of assets and overall profit, which must be or compared to the performance of big corporations or companies. Okay. Now, my question was quite specific in relation to the 6 billion ringgit loan from the EPF, and the fact that some of the investments, and I mentioned specifically by Felda Global Ventures in the United States and Canada, has incurred massive losses, in some instances worse than Sime Darby. Now, the relevant question would be, who gave the approval? Was the Minister of Finance consulted? And then what happened to the personnel or corporate leaders involved in this case? If you floundered with the law or continuously make some very responsible decisions, Felda seems to just condone and accept it. And I mentioned also the decision to employ ethos consultants. There's no track record in terms of their experience or expertise in terms of investments in technology or industrial ventures. So these issues were never clarified, except he said, well, he would require notice. But the question was specific in relation to investment. Soal Felda ini penting sebab dia satu badan korporat yang besar. Kalau boleh pinjam 6 bilion ringgit, bukan syarikat biasa. Ini satu-satunya di Malaysia yang boleh pinjam begitu besar. Jadi kalau kita kata keseluruhannya aset, jual minyak kelapa sawit, untung lah. Dari untung itu tampung kerugian lain. Yang untung sepatutnya 3 bilion jadi 1 bilion. Untung namanya. Tapi kalau kita ingat nak perbodohkan rakyat yang tak tahu, ya kalau ada untung kan ada untung. Untungnya kalau sepatutnya 5 bilion jadi 1 bilion, itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kita bangkitkan itu. Mengapa pilih syarikat Amerika yang dipertikai? Mengapa terima mudah kerugian 500 juta? Jawab Menteri, peneroka tidak dibebankan. Ini jawapan tidak tepat. Keuntungan itu pulangnya kepada peneroka. Kalau untungnya 5 bilion, untung peneroka. Kalau untung yang sepatut 5 bilion jadi 1 bilion, kena soal. Kerana itu hak peneroka yang patut dapat keuntungan yang besar begitu rupa. Ya, tetapi boleh jawab dengan nampak begitu yakin dan boleh beritahu pada kampung-kampung di Felda bahawa kita untung. Sudah, Felda ini satu koperasi yang besar dan penjualan minyak kelapa sawit saja menyebabkan keuntungan sudah bilion ringgit. Itu soal Felda. Tapi yang soal lain ini yang berkaitan, Wabi Azmin sebut tadi, ialah tatkala membahaskan belanjawan tambahan 13 bilion ringgit, harga barang naik dan perbelanjaan suku tahun pertama sudah 13 bilion. Ini permintaan, ini bagi saya, pengalaman saya sebagai Menteri Keuangan, ini tidak pernah berlaku. It's unprecedented for you to request for a supplementary budget of that amount in the first quarter. Is something wrong in the entire process of management of the country's finances. But we'll have to deal with some specific issues which we have studied. Sebab paper itu baru sampai 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Jadi kita sedang meneliti. So kita ada perkiraan kita dan kita ada dasar yang jelas dalam buku jingga di mana Felda Plantation ini memungut keuntungan yang terlalu besar tetapi tidak memberikan manfaat balik kepada peneroka-peneroka Felda. Dan ianya memberi keuntungan hanya kepada 1-2 kroni yang dipilih oleh UMNO. Maka pertimbangan kita ialah Felda Plantation ini harus kita kaji semula supaya tanah-tanah mereka itu
kita peruntukkan kepada anak-anak peneroka Felda hari ini, generasi yang kedua. Itu maksud kita. Kalau beri pada rakyat memang problem, tapi kalau beri pada kroni tak ada masalah. Kalau kita lihat anak-anak peneroka Felda hari ini masih menghadapi banyak masalah. Masalah pekerjaan is a big issue in Felda plantations, unemployed youth. Sebab itu kita nak beri pertimbangan ini supaya mereka dapat meningkatkan produktiviti di kalangan generasi kedua dan menambah pendapatan bagi keluarga mereka, dan ini dapat membantu. Bukan semua anak-anak Felda berjaya. Mungkin Tan Sri Rosali ya, sebab dia kroni UMNO, tetapi ribuan peneroka Felda yang menghadapi masalah kerana sistem pendidikannya masih kurang dalam ladang-ladang berkenaan. Jadi how do you expect them to compete with other children outside Felda plantations kalau kita tidak memberikan satu kemudahan yang lebih baik? No, I think don't be sidetracked with the issue what Ahmad Mazhar is trying to do. Essentially what's Felda, when they started, it was meant for the landless, poor farmers. They came in, all right, now it becomes a major corporation. Now, Felda plantations now take over, or took over the entire vast profit now could pass on to the new group investors. You see? What's benefiting the real Peneroka, the initial ones, are minimal. I'm not saying they're not benefiting, they are. But you know, our position is, now we have enough qualified family members, children of the Peneroka settlers that are capable in handling this. So you have to really adjust. That's why we call it the irrelevance of Felda plantation, particularly when we now can amplify with evidence how the investments, question investments are being made, benefiting a small group. That's one. Now, second question is, now they say what happened. Because we say now, what happened to the second generation? Now, of course, in terms of details, I share your concern. Do we need to provide land? Not only you look at the entire proposal by the Felda committee, it's not just existing land, but also neighboring areas, you know, to ensure that the poorer farmers will be protected, particularly in the second generation. So you may be correct there that we need probably to give emphasis to the fact that it must be need-based. It should not be automatic. But we have also to study, because the land has been supposed to them. If the land is theirs, if they happen to be rich now, we can't take it back. Okay? So I think, but that is an issue here, because there are, of course, a number of very successful entrepreneurs coming from Felda settlers, families. Ya, cadangan kita, maknanya dipindah milik kepada generasi kedua. Ada syarat-syarat lain supaya tanah ini tidak dijual begitu mudah. Agar ini akan menjadi masalah. Ya, syarat itu penting. Saya masih ingat masa saya pengurusi majlis tanah negara dulu, bila ada di program problem masalah di Negeri Sembilan, kita bagi tahu kepada kerajaan negeri, jangan kita mudahkan. Kalau tidak, orang miskin ini dia berikan wang, dia lepaskan tanah milik dia dengan mudah. Jadi harus ada kawalan. Itu tugas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, tidak memudahkan. Kalau tidak, orang ini ditipu. Dan ini yang berlaku sekarang, yang menyebabkan kes-kes mahkamah di Negeri Sembilan. Jadi saya setuju, tidak harus dipermudahkan supaya hak milik. Ini dilakukan dalam dasar premium tanah kerajaan negeri Selangor. Kita turunkan premium tanah, tetapi kalau dia jual, premium itu harus premium peringkat komersial, harga pasaran. Kalau tidak, nanti you know, dia tujuannya nak membantu penduduk asal, keluarga yang memilikinya sekarang. Tetapi kalau dia jual dengan harga pasaran, dia bayar cukai dengan harga pasaran. Jadi lagi nak Sri, menurut satu masalah tadi, sekiranya dibuatkanlah Felda Plantation, akan menjadikan lebih kurang 23,000 pekerja di Felda itu. Itu modal biasalah, UE, privatization, ini semua modal gitu. Siapa kata buang? Pengurusannya, perniagaan mesti berjalan. Okey. Tapi maknanya kalau kita ada penswastaan, kalau kita sentuh IPP, siapa nak jaga esok pekerja IPP?
Kalau kita kata, every single argument dia kata, now they feel very considerate. They want to protect the workers. Saya ingat lagi selama argument Syabas di Selangor dengan Puncak Niaga. Siapa nak jaga pekerja? Siapa nak buang pekerja ni? Dia mesti diserapkan. Ada yang baik, yang ada kepakaran. Itu mesti dipertahankan.